মানুষ তাকেই দেখতে চায় যার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে চায়। বাবা চড়ায় ছাগল, মেয়ে হোক বা ছেলে, সে হলো কেটিএম পাগল। पैरों को डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। আছি কারো ছায়াতে, না আছি কারো মায়াতে, আমি আছি তোমাতে। मांगी थी दुआ रब से, एक दोस्त देना अलग से, खुदा ने मुझे एक दोस्त दिया है जो अनमोल है सबसे। এই ভিডিওটা করতে অনেক কষ্ট হয় বন্ধুরা, ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক, একটা কমেন্ট, একটা শেয়ার করবেন।